जय माँ मंगला जय जगन्नाथ पुणी आउ एक नुआ ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। आज तो काली तो देखी वीडियो रे आपण शनिमेला है उद्यापन है छुटिया भोजीटे भी आयोजन कराइला समस्ते आसी लास्ट मो भोजीटा रेकर्डिंग कर पारि नथिली किंतु कीर्तन होता बहुत भल लगिला। तो आज हूँ रविवार आज आम बाहर भुवनेश्वर अभिमुखे किसी काम अच्छी तो भुवनेश्वर काम सारिकी आम देखे आगू कौन हो सब मौसी आम सहित जीवे मौसी मुझे ड्रप करवा घर भुवनेश्वर मौसी रेडी होगी बस चलते आगू कौन कौन हो सब देखो आम भी भुवनेश्वर अभिमुखे बाहरी गलु किसी काम अच्छी काम सारिकिना पुणी वापस आसबू पुणी बैग पैक करूँ काली पुणी बैक टू बैंगलोर। सेमती किसी ना मो तुम आसिक रहिले टे भल लगे तुमको भी भल लगे ओडिशा रे केमती लगुची बैंगलोर गला केमती लगिबो कांदीबो बैंगलोर जीवानी कर्मभूमि की तो जीवा पड़ो जहाँ जन्मभूमि छाड़ी मैंने ये मौसी को आम छाड़ा जाऊँ मौसी को घरे छाड़ी मम्मी बसपटे मौसी मौसी घर खंडकी आम छाड़ी आसिक किसी काम अच्छे कम सारी सांग मैंने श्रीलेदर्स आसलु किसी किणा किणी बैग स्पेशली मत भल लगे श्रीलेदर्स लोक मान श्रीलेदर्स बैग भल लगे जनइबे निश्चिंत। तो आम एक्चुअली ये पात्रपड़ा पलि आसचु पात्रपड़ू एबे देखुचु कौटी भल मिल आम खाइबा ओडिया खाइबा समस्त तो पसंद स्पेशली जो मैंने बाहर रोचंती आम पाइलु बे ओडिया होटल पाखापाखी अच्छी ओडिशा होटल तो सही जाऊँ से देखा कौन सब मिलूँ केमती कौन खाया दौरान चलतु देखा ओडिशा होटल कौन सब मिलूँ खाया जिनस गुड़ाक भल लगे ना बो भी कहला मत श्रीलेदर्सर जिन बहुत भल लगे मु कॉलेज बेले सब श्रीलेदर्सर जिन यूज करी भुवनेश्वर छाड़ी श्रीलेदर्सर जिन यूज कर बंद है। प्लान चेंज हो गला तो आम जाऊँ शहीद नगर से भी भल रेस्टोरेंट जहाँ भी थोड़े रेस्टोरेंट से खाइबू चेष्टा करूँ मध्याह्न भोजन ऑलरेडी गोटे पार हो गला ऑलरेडी गोटे हो गला चलतु से देखा ओडिशा होटल जा तो ठीक अच्छे डालमा थी ना डालमा रेस्टोरेंट थिला और नाही बोधे अच्छे मोदी साइज को लेने देखो ठीक है पचारि बुझी देबा मने पर आसिले काला मंदिर है रूपली स्क्वायर ना सब चेंज हो गई पूरा जना भी पड़ूनी जो मैंने बाहर रोथे भुवनेश्वर को हठात चिन्ह पारे देखिए चल फाइनाली पहुँची गलु ओडिशा होटल। यहाँ शहीद नगर अच्छी
ବାଙ୍ଗଲୋର ଟେଷ୍ଟ ତ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲରେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ। ଏଠି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲ ଶହୀଦନଗରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଦେଖିବା ଖାଇବା କେମିତି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଖାଉଛେ ତା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତରକାରୀ ରହୁଛି ସାର୍। ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତରକାରୀ? ହଁ, ଘାଣ୍ଟ ଛତୁ ପୋଟଳ କୋବି ଯୋଡ଼େ ଗୋଟେ ନେବେ ଆଉ। କ'ଣଟା? ଘାଣ୍ଟ ଛତୁ ପୋଟଳ କୋବି ଯୋଡ଼େ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ନେବେ ଆଉ। ପଖାଳ ଭଜା ଅଛି? ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଛତୁ ତରକାରୀ ଅଛି ନା ଅଲଗା? ଆଉ ସବୁ ଭଜା ଆସିଗଲା ଅଛି। ଏଥିରେ ଭେଣ୍ଡି ସରି ବଡ଼ି ଚୁରା ଆସିବ? ନାଇଁ ବଡ଼ିଚୁରା ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ହଁ ବଡ଼ି ଚୁରା କରିବ। ମାନେ ଆମେ ମଗେଇଲୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏନ୍ସିଆର୍ ଥିଲା ଆଗରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଞ୍ଚ ତ ସରିଲା, ତ ଟେଷ୍ଟ କହିବି ଓକେ ଓକେ ଥିଲା, ବେଶୀ ଭଲ ନଥିଲା କି ବେଶୀ ଖରାପ ନଥିଲା। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି ଶହୀଦନଗରରେ, ସାରିକି ବାହାରି ଯିବା ଘରକୁ। ତତେ ମମି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା, ବେଶୀ ଭଲ ନୁହଁ ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହଁ। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଚଳିବ, ମିଡ଼ିୟମ୍। ମିଡ଼ିୟମ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ କାମ ଥିଲା ଆମର ଟିକେ ମାଲାବାରର କାମ ସାରିକି ଆମେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସପିଂ ପାଇଁକି। ସପିଂ ସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, କାରଣ କାଲି ଆମକୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ରିଟର୍ନ କରିବାର ଅଛି। ବ୍ୟାଗ୍ କିଛି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇନି, ତ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବୁ। ବାଇ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା, ସି ୟୁ ସୁନ୍ କରିବୁ। ଆସିଗଲୁ ଆମେ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍, ଯେଉଁଟା କେବେ ଜୁଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି, କିଛି ସପିଂ କରିକି ଯିବା। ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ। କିଛି ଆମର ସପିଂ ଥିଲା ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ରେ, ସେଟା ତ ଏବେ ଜୁଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟାଲୁନ୍ସ। ତ ସେଇଠୁ କିଛି ସପିଂ କରିକି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ। କିଛି ନା ଭେଟିବା ଘରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦିନ ସାରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚା କରିବା, ପିଇବା, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା। ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସରି ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଠିକ୍ ରହୁନି ଏତେ ଗରମ ହେଇକି। କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଗରମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ୟାକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।